अस्सलाम वालेकुम मदनी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्वारंटीन के दिन हैं, रमज़ान कैसा जा रहा है? देखें, अल्लाह ने तो रमज़ान में शैतान को लॉकडाउन किया है, तो ये कोरोना ने इंसानों को लॉकडाउन कर दिया है। तो इंशाल्लाह अगर हम इस लॉकडाउन में रहेंगे तो सेफ़ रहेंगे, घर वाले भी सेफ़ रहेंगे। हाँ जी, डोंट टच मी कोरोना, साढ़े नेड़े नहीं आना, कोरोना घर से नहीं आना, कोरोना बाहर से ही आना, इसलिए मेरे चन्नो बाहर मत जाना, कोरोना बाहर से ही आना, डोंट टच मी कोरोना। ज़बरदस्त। मदनी साहब, आप इतने गैर रवायती अंदाज में तबलीग करते हैं, अल्लाह का पैगाम पहुंचाते हैं, तो जो बाकी उलमा हैं वो आप पर तनकीद नहीं करते? असल में करते वो भी हैं, इसी तरह अपनी तकरीर में वो मज़ा भी कर जाते हैं, हंस भी जाते हैं, मगर अल्लाह हाईलाइट किसी किसी को करता है, और वो उनके हसद ने मुझे हाईलाइट कर दिया। तो वो तनकीद करते भी रहें, तनकीद उस पर ही होती है जिसकी कोई हैसियत हो, इसलिए मैं उनका जवाब नहीं देता। मदनी साहब, आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, लोग आपसे अकीदत भी बहुत ज़्यादा रखते हैं, लेकिन आपके नाम पे जो या आपके जो भी बयानात होते हैं, उनकी जो मीम्स बनती हैं, उन पर कैसा महसूस करते हैं आप? देखिए, रवायत तोड़नी चाहिए, जैसा देश वैसा बेस होना चाहिए। जो बच्चों में बॉडी लैंग्वेज चल रही है, इंसान हमेशा किसी को बात समझाता है तो उनके लहजे में समझाता है। बच्चों का इल्म और तरफ जा रहा हो, आलिम का इल्म और तरफ जा रहा हो, बच्चों का ज़हन और तरफ हो, आलिम का इल्म और तरफ हो, तो वो बच्चे कभी भी उससे मुतमिन नहीं होंगे। बाकी रहा मसला जो मुझ पे तनकीद करते हैं, तो वो भी अपनी तकरीरों में मज़ाक भी करते, मुस्कुराते भी। आप लोग सहाफ़ी हज़रात सभी जो है शॉप से मुतल्लिक़ा हैं, जो टीवी से मुतल्लिक़ा हैं, सभी जानते हैं, मगर वो उन्होंने मुझे हाईलाइट कर दी है, तो उनका भला हो कि मैं कोई ना मेरा पैसा लगा, ना कोई मशहूरी पे, ना ऐडों पे, तो उन्होंने मुझे हाईलाइट किया है। तो बाकी मैं उनका जवाब नहीं देता। जो इंसान किसी के दिल में रहता हो, लोग उसको चाहते हो, उस पर तनकीद होती है। मदनी साहब, जिन लोगों ने आप पर तशद्दुद किया, आपने इतनी आसानी से उन्हें माफ़ कर दिया। माफ़ी तो बड़ा मुश्किल काम नहीं है। बस देखें, जिसने आगे लीड करना हो, तरक्की करना हो और लोगों में इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहना हो, वो इस तरह की लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ता। तो जब तक वो मेरे घर नहीं आए तो मैंने अपना केस जो है थाने कचहरियों में लड़ा, और जब मेरे घर आगे चल के लोगों के ज़रिए कि आप मेंबर रसूल पे बैठते हैं तो हम चाहते हैं कि आपसे सुलह ही हमारी अच्छी है, तो मैंने घर आए की इज़्ज़त की है, और बल्कि मुलज़मों के बाबा को भी कहा कि आप माफ़ी का लफ्ज़ ना यूज़ करें, आप मेरे बाबा जैसे हैं, क्योंकि मेरे बाबा फौत हो गए हैं, तो आप उनकी उम्र जैसे हैं, तो इसलिए मैं आपका या करता हूँ, आपके ज़बान से मैं ये लफ्ज़ सुनना पसंद नहीं करता। वैसे व्हाट्सएप पे एक माँ का बुलावा देखकर आप एक अजनबी के साथ चल पड़े। बस यही जो मशहूर लोग होते हैं ना, उनको एक लफ्ज़ मार जाता। अब नहीं मैं वो लूँगा कि कहते हैं हम आपके फ़ैन हैं, तो बस वो इस इंसान की कहते हैं गाड़ी हमेशा उस शख्स से ही लगती है जो ड्राइविंग करता हो, डूबता वही है जो तैरना जानता। तो कहते ने जो तकदीरां आ जान, अकलां जवाब दे जांदियां, अखां नहीं हो जांदियां। मदनी साहब, आपका अंदाज़ इतना मज़ाहिया है कि कौम के लिए एक फ़नी सा मैसेज दे दीजिए। बस कौम के लिए तो मेरा यही है मैसेज कि इस टाइम जो आप घरों में रहते हैं, आपको मुझे लगता है ये भी भूल गया है कि हमारा काम क्या है। अब कई लोगों ने क्लिप बनाए हुए हैं कि वो अपनी बेगमों के पास बैठ के कहते हैं हुण पै गई ठंड, कहंदी सा टाइम नहीं दिंदा। तो ये ज़्यादा लॉकडाउन नहीं अब रहना चाहिए। कौम को यही पैगाम है कि जब आप आज़ाद हों लॉकडाउन से, तो आप काम भी करें और दोबारा अपने घरों में उसी तरह टाइम भी दें। ये ना हो बेगम के पास बैठ के मोबाइल चलाएं, फिर बेगम कहती है मैं भी चलाऊंगी, तो उसको बोलते हैं क्यों चलाते हो। बंदा पूछे तू सूरत यासीन पढ़दा हूं, तेरे कोल बैग। मदनी साहब, एक लाइटर नोट पे बात पूछना चाहूँगी। आपकी इतने मद्दाह हैं, ख़वातीन मद्दाह भी तो होंगी, वो भी फ़ोन या व्हाट्सएप तो ज़रूर करती होंगी, क्या करते हैं आप? नहीं, ये अल्लाह की अता करदी सलाहियत होती है कि किसी को आप जहर देने की बजाय मीठा देकर बात समझा लें। तो मैं ये तरीका अख्तियार किया। वो जैसे मेरा मशहूर है जानू आईएम मस्जिद, वो मैं एक मस्जिद में स्पीच कर रहा था, तकरीर के दौरान एक बच्चा सामने बैठा था, वो चैट कर रहा था मोबाइल पे, तो मेरा ध्यान पड़ गया, तो मैंने बोला उसको बोलो जानू आईएम मस्जिद, तो वो सारी दुनिया में मशहूर हो गया। लेकिन हम तो फ़ौरन से पहले जज कर लेते हैं ना।
بس دیکھیں میرے سے کوئی رابطہ بھی کرے تو میں زیادہ بات نہیں کرتا. اگر کوئی سوال دینی ہو تو اس کا جواب دیتا ہوں, اور خاص کر کے اس نیٹ کے دور پہ, کیونکہ آپ اچھے لہجے سے بھی بات کریں تو یہ جو یوٹیوبر ہیں نا, یہ اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے, علماء کو بدنام کرنے کے لیے کہتے ہیں دیکھیں جی یہ کیوں باتیں کر رہے ہیں, یہ کیوں کام کسی, حالانکہ بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے. کسی بھی انسان کے ساتھ آپ جب تک سفر نہ کریں, رشتہ داری نہ کریں, کاروبار نہ کریں, آپ رائے قائم نہیں کر سکتے. مگر ہمارا تو یہ دور چل رہا ہے کہ کسی سے ویڈیو چیٹ کر لیں, جیسے وہ مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک ویڈیو چیٹ کی ہے, تو حالانکہ وہ لڑکی کو دین کی بات بتا رہے ہوں گے تو انہوں نے اس کا بھی بات کا بتنگڑ بنایا. ابھی آپ مولانا صاحب کا ذکر کر رہے تھے تو آپ سے پوچھتی چلوں, مولانا صاحب کے ساتھ بڑا سخت رویہ روا کیا گیا, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کا دین کے لیے بہت بڑا ایک نام ہے, انہوں نے بڑا کام کیا ہے. اور اگر انہوں نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا کہ اگر کسی کو ان کے لفظ اچھے نہیں لگے تو انہوں نے کہا کہ میں اس کی سوری کرتا ہوں. مگر ساڈے پنجاب 'ਚ سوری دا مطلب سوری نہیں ہوندا, سوری دا مطلب ماما سوری ہوندا ہے. مطلب بھی انہوں سوری نو سوری سمجھدے ہی نہیں, انہوں آندے نے بھی بھائی یہ سوری کی ہے, ساڈا نقصان وڈا ہے. حالانکہ ہر نقصان دا آخری حل سوری ہوندا ہے, تے انہیں وہ بیچارے نے سوری کر بھی لئی ہے, مگر پھر بھی لوگ وہ مگر نہیں. میں ان کی جگہ سے سوری کرتا ہوں کہ اگر مولانا صاحب سے کسی نے کوئی تکلیف ہوئی ہے تو میں مولانا صاحب کی جگہ سے سوری کرتا ہوں کہ وہ ایک عالم دین ہے اور ان کا احترام کرنا چاہیے. مہدی صاحب, آپ کی وائرس کے معاملے پہ کیا آبزرویشن ہے اور کیا اندازہ ہے کب تک ہماری جان چھوڑ دے گا؟ وائرس جو ہے نا, آتا بھی کسی کی مرضی سے نہیں, جاتا بھی کسی کی مرضی سے نہیں. تو ایک میں بات ضرور کہوں گا اپنے چاہنے والوں کو کہ جب آپ کے گھر میں کھانسی آتی ہے, کوئی بخار ہوتا ہے یا آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو ڈاکٹر سے آپ پوچھتے ہیں کہ جناب میں کتنے دن احتیاط کروں, کتنے دن میڈیسن کھاؤں, پرہیز کروں تو میں جلدی سے جلدی صحت یاب ہو سکتا ہوں. تو وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ 5 دن آپ نے یہ چاول نہیں کھانے, یہ دہی کھٹا نہیں کھانا, یہ نہیں کھانا, تو وہ رکتا ہے نا انسان, 7 دن میں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ڈاکٹری تدابیر پہ عمل کریں, لاک ڈاؤن میں رہیں, گھر میں رہیں, ہاتھ صاف رکھیں, صفائی کریں, اور جو سماجی فاصلے ہیں وہ اختیار کریں, اور شیک ہینڈ نہ کریں, گلے نہ ملیں, اسپرے کا انتظام کریں, تو انشاءاللہ جلدی یہ بھاگ جائے گا. فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا, مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. اگر انسان کمزور ہوتا تو اللہ اس کو اپنا نیب نہ بناتا. اس لیے ان کو چاہیے کہ احتیاطی تدابیر کے ذریعے وائرس کو شکست دیں. مہدی صاحب, آپ جب بھی بات کرتے ہیں اتنے دھیمے, اتنے میٹھے لہجے میں بات کرتے ہیں, جبکہ باقی عالم دین جب کوئی بات سمجھا رہے ہوتے ہیں تو ان کا انداز ایسا ہوتا ہے جیسے لٹھ مار رہے ہوں, بڑے سخت رویے کے ساتھ سمجھاتے ہیں. جب آپ بولتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی اپنا ہی بندہ ہے جو بول رہا ہے, بات سمجھ بھی آتی ہے. دیکھیں قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا لا اکراہ فی الدین, دین میں سختی نہیں ہے. اور ہمارے محبوب نے پتھر کھا کے بھی دعا دی ہے, اور ہر وقت میرے محبوب کے چہرے پہ تبسم رہتا تھا. تو آپ کہتے ہیں کہ جب آپ مسکراتے تھے تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ پورا حجرہ روشن ہو گیا, آپ کے دندان مبارک چمکنے لگے اور پورا حجرہ اور روشن ہو گیا. میں جو سوئی سے کام کر رہی تھی وہ سوئی زمین سے اٹھا کر ہاتھ میں پکڑ لی. اس کا مطلب ہے کہ اسلام نے جتنی بھی باتیں لوگوں کو سکھائی ہے پیار سے, نرمی سے, محبت سے. اور میں پھر کہوں گا یہاں کہ میرے محبوب کا یہ اسوہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو پیار سے اور مسکرا کے اور دھیمے لہجے میں بات کی ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں وہ نقش کر جائے. اور میں کہاں گا علماء کرام نو اور سارے اپنے مفتیان نظام نو کہ تسی جدو تہاڈے اگے لوکی سن بیٹھے ہون انہاں نال پیار انج کریا کرو جویں ایس حکومت نال غریب پیار کر رہے ہیں. مہدی صاحب یہ بتائیے کہ آپ شادی شدہ ہیں؟ جی بالکل. تو یہ شادی آپ کی مرضی کی ہے یا گھر والوں کی مرضی کی؟ نہیں, یہ اللہ رسول کی مرضی کی شادی تھی. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ میں تقریر کرنے گیا ہوں کاموں کی گجرانوالہ, عمرے سے واپس آیا تھا تو میری ساس نے جو تقریر سنی ہوئی تھی تو بن دیکھے ہی جو ہے نا اپنا بیٹا بنا لیا. میرا گھر بھی نہیں دیکھا تو انہوں نے ہاں کر دی. اچھا, آپ کا رشتہ بڑوں نے طے کیا پھر؟ ہاں, پھر میری ماما گئی تھی تو انہوں نے جا کر دیکھا. اچھا, اس کا مطلب رشتہ خاتون کی فیملی کی طرف سے آیا تھا؟ آپ بالکل. اچھا مدنی صاحب, آپ کا دوسری, تیسری, پھر چوتھی شادی کے بارے میں کیا ارادہ ہے؟ نہیں, میری یہ پہلی اور آخری ہے. جیسے باقی علماء کرام کہتے ہیں کہ شادیاں اور بھی کی جائیں چاہیے, مفتی کبھی تو یہ کہتے ہیں شادی ایک اور کئی نکاح ہونے چاہیے,
उस तरह का कोई इरादा नहीं है आपका? नहीं, मैं तो यही कहता हूँ कि इस दौर में जितनी महंगाई है, ख़ास करके इस हुकूमत के दौर में, तो एक ही जो है ना इस्लाम के मुताबिक उसके हकूक़ पूरे कर लें तो ये जहाद है। अच्छा, आप छोटे छोटे सवाल हैं, आपका फेवरेट कलर? मैं ब्लैक कलर ज़्यादा पसंद करता हूँ। खाने में क्या पसंद है आपको? मैं बिरयानी ज़्यादा पसंद करता हूँ। बिरयानी? बाकी उलमा कराम तो हलवे के पीछे पड़े रहते हैं, आपने बिरयानी कह दी। मैं बिरयानी ज़्यादा खाता हूँ। अच्छा, फिल्में वगैरह देखते हैं? नहीं। तो टीवी प्रोग्राम्स? ये टीवी प्रोग्राम पे तो मैं खुद आता हूँ। भाई मेरा मतलब है कि एंटरटेनमेंट वाले प्रोग्राम्स। सोशल मीडिया पे कोई नज़र आ जाए क्लिप तो वो देख लेता हूँ, जैसे मेरे पास तुम हो। अच्छा, मेरे पास तुम हो, वो मैंने मेरे पास तुम पे लोग रोने लग पे, दानी मर गया, दानी मर गया। तो मैं मर जाए, इतने सारी कौम रोंदी ही है, वो कटारा मर गया तो मर जाए। अच्छा, टिकटॉक पे आपका कोई अकाउंट नहीं है? नहीं, कोई अकाउंट नहीं है। लोग आपके नाम पर फेम कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, आपका नहीं दिल करता? मैं नहीं, देखे मेरे यूट्यूब पे 2 चैनल है, वो भी 1 साल हुआ बनाए। बाकी मैंने पहले लोगों को कहा भी ठीक है कमाते रहें, मगर मैंने अपना चैनल इसलिए बनाया कि वो पूरी तकरीर नहीं अपलोड करते थे, क्लिपों में करते थे अपनी रिटर्न के लिए। तो अब मैंने अपना पूरा फुल बयान जो है ना उस पर होता है, लोग सुनते हैं। तो कमाना चाहिए, सभी कमाएं, मेरे नाम से कोई मसला नहीं। मदनी साहब, बहुत ही माजरत के साथ हम आपके बराह रास्त बैठकर बात नहीं कर सके क्योंकि वबा फैली हुई है, आपकी सेफ्टी के लिए भी यही ज़रूरी था और हमारी भी। आप कौम को कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आपका शुक्रिया कि आप जो है ना घर नहीं आ सके, मगर मेरे साथ जो है आपने तीमारदारी भी की, मेरा हाल भी पूछा, तो मेरे गम में शरीक भी हुए। मैं लोगों को भी बोलता हूँ कि इफ्तारी कराना, सहरी कराना बहुत अजीम अमल है, मगर इस वबा के दौर में आप अपने अजीज़ों के घर गिफ्ट भेज दें, ईदी भेज दें। जैसे वो पहले लोग कार्ड भेजते थे, तो इफ्तारी घर में ना कराएं, सहरी ना कराएं, और जितना आप कम मिल सकते हैं किसी को उतना ही कम मिले। इसमें आप भी सेफ़ हैं, दूसरे भी सेफ़ है। एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाना। मदनी साहब, जाते जाते कोई एक ऐसा चुटकुला छोड़ दें जिसे सुनकर देखकर सब मुस्कुरा उठे। किधर गया दौर पुराना ते पै गया केड़ी राह, सारा टब्बर पी लेने सब पाइया दुध दी चाह। ते हुण मोटर सड़ जाए ना, बंदा चाचे घर पानी भरन जाए, दूजी बार बटन सुट्टे ना चाची वेख के लग पैंदी, साडा भी हुण पंप साड़ के ही साह लिया जे, चाचा भावें ना बोले चाची जरूर बोलेगी। अच्छा मदनी साहब, चलो हुण किस दिन मैं ताई दा कह दांगा। अच्छा मदनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का, हमें थोड़ा वक्त देने का। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।